di ba? Diba? Norify. So, 3 to. And tapos, look, 1, 1, 1. Wait lang. 1, 1, 1. How long did that are you recording that? Guys, after this game, magkain tayo. Hindi, after this game, magkain tayo. Ano po yan? After this Tagalog game. words kayo. Sige, pwede. Pwede din. Nangangailangan. Kailangan. Ano na akong words? Sabaw. Wala pa akong words. Ito lang, oh. Nori. Hindi na pa Mamaya, ito. Oil. No. Pwede. Pwede. Norify. Norify. I'm norifying. Norifying. Di ba lang? Pwedeng. Ah, yun. Pwedeng or. I know it. One number, pwedeng one, letter? Pwedeng earn. Earl. Okay, pwede. Uy. Para siyang Uranus. This is mine. 1, Or, uy. 2, 3, so 6. Okay. Mama. Again, pwedeng pwedeng. Ilan yun na ba? Pwedeng one letter? Ako na muna. Hindi. Wait lang. Ako muna, wait lang. Oh. Letting go. Oh, hindi pwede. Look at the video. Ching. Meron bang word na Nai. Enas. Nakin. Ano? Meron diba yung Ghana? Ghana? Word, it's a place. Meron. Meron ba? Letter A ba? Oh. May. Dan, pwede. No, wala man. Pwede. Hindi guys, what if mag-answer tayo sa hindi di man ganun. Kita mo sa No. Thank you. Kasi mag-ano na akong letter. H. Okay, bro. Alam mo yun? Yung. Alam mo yun? Kiko. Yeah, I know that. Alam mo may nakapost daw kay Kiko na dun sa taas ng TikTok may nakapost daw help and sauce. Oh. What? Tapos kay kay Chacha. Alam mo yun? Kay Chacha. Tapos may nanonood doon. Zoo. Sabi niya. 10, 11, 12. Sabi niya man. Tingnan mo. Kang Chacha. Sabi niya doon. May dance na. Pero hindi naman ganyan. Hindi naman siya ganyan. Zoo. Ganyan, di ba? Pero ganyan yung na ganyan. Hindi si Chacha yung babae. The girl. Okay, let me pick a letter.
Yung. Meron na akong word. Fast. Dapat ng T. Fast. Oo nga. Akong T. Meron 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kulang pala. Pagpas mo na. Okay, wait lang. T. Wow! No. Shushu. Ayun, nakahanap yun. Pwede euro. Pwede eh. Nakahanap ako dito yan. Ayun no. First, saan ko ilalagay? Dito. Dito. Tingnan muna natin. I think yun. One, 2, 3, Dito ako. 4, 5, 5, Fast. 15. And this, fast. Fast. I have fast now. Fast. Fast. Tapos ayun Okay, yung ikaw mga na yun. binil nila. Okay. Sobrang dami na. Parang nanginginig na. Pwede. Hindi. Hold on. Mag-ano ako. Pero nakadikit siya dito. Tapos dapat dyan. Let me cook. Nakadikit siya dito sa isa. Pasok natin. Wala pala ako. Yeah. Web. Jigs. Saan mo lalagay? Dito. Tapos. Pwede? Word ba na gano'n? Wait, search mo. Pwede yung Omni. Oo, meron word na rep. Ikaw na. Ay, okay. 2 letters na lang. So that, okay. Pwede dito. Oh my God, didikit. K-I, at saka E. Ano yan? Fast. Wait, ano dito? Wedding. No. Wedding. Wedding hat. Not. Wala nang. Okay lang yan. Meron pa yan. Believe in it. Believe in. Basi. 1, 2, Basi. 3, 4, 5. Kaya ako na. Basi. 5. Bakit 5? Guys, wait lang. Ilan yung sa'yo? 1, Ang score. Sakit naman yun, no? 15,000 million thousand taon. Wait lang. Dito muna ako.
Ganito. Yung water. Alcohol. Hulaan mo ano to? Gin. Right. Gin. Beer. No. Water. Okay, ikaw na yung. What? Para lang. Ako na? Yeah. Okay, wala. 7 up. Ay, wait lang. Ilan kasi to? Meron word na Geki? Geki. Wait lang, tinan. G-E-C-K-Y. Hindi. G-E-K-I. Wala. I never met. Wala. Okay.